Maina the producer. Yeah. But you have produced dramas, right? Well, I've just produced, yeah, but like a little mini. وہ بہت اچھا ہوگا ویسے, وہ مزہ آئے گا. کیا آنے والی فلم جو آپ دونوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم دونوں کو پروڈیوس رائٹ, آئی لو اٹ, وہاں تک پہنچ گئے ہم. Yeah, ویری گڈ, ویری گڈ. because I think that's the way forward with films. For sure. I mean, or even with dramas, like I feel like if two actors get together and start producing, let's say, you know, a few here and there, it can really be something. Right. But coming over to television, for individually both of you, آپ کا ڈراما آنے والا ہے. It's a big drama. کیا بتا سکتے ہیں? What can you tell us about? میں منٹو نہیں ہوں. ٹریلر آیا نہیں آیا ابھی ٹریلر. آپ نے دیکھا؟ ٹریلر نہیں آیا. Of course دیکھا ہوا ہے, کیونکہ ہر کسی کو ندیم بیگ دکھا دیتے ہیں. You know that you're talking about Manto, and you know it does something to me, right? Yeah. Like, what? From Sarmad's Manto to... No. You were supposed to be in? No. پھر کیا؟ بھائی فلم کی شوٹ تھی. Okay. ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں, اس کے پہلے ایک اسپیل نہیں, ہم واپس آئے لنڈن سے, پھر اسپیل ہوا, پھر ہم نے کچھ چھوٹا موٹا شوٹ کیا, پھر ایک بہت بڑا چنک اسپیل شوٹ ہوا. اینڈ آئی کیپٹ ٹیلنگ دیز گائز, ڈونٹ ڈو دس, جسٹ کانسنٹریٹ آن دا فلم, بی اے پیورسٹ, just be a purist. یہ کلپ وائرل ہو جاتا ہے. You know, just be a purist, you know, like just go full throttle in a film. Instead of doing two things, there's a lot of juggling. So khair, they didn't listen to me, obviously. پھر جب ہم ڈبنگ کر رہے تھے اور ندیم, and I was talking to him about پتہ نہیں song, this, that, and then he's like, اچھا سب چھوڑو, یہ دیکھو منٹو. میں نے کہا یہ میں نہیں دیکھوں گی, مجھے نہیں دیکھنا یہ. You're telling me that you're sitting on the edit of Manto and my film. کیونکہ ہم پرابلی 1 مہینہ پہلے فلم کی شوٹ ختم کر چکے ہوتے اگر منٹو کی شوٹ نہ ہوتی بیچ میں, لیکن کچھ مجبوریاں تھیں, وہ کرنی ضروری تھی, اس کا بھی قصور نہیں تھا, لیکن ہم نے شروع کر دیا منٹو, شاید یہ ہمارا قصور تھا. آپ کی تو ایش ہے, بڑا گروپ دیکھیں ذرا, ادھر ندیم بیگ اور KRQ, ادھر ندیم بیگ اور واسطے, ایک طرف سجل ماہرہ, دونوں میں ہمایوں. واہ بھائی, ارے ان کے بھی بہت مزے ہیں نا, دونوں میں ہوں. I love it. آج مایوں فل ماڈسٹ موڈ میں آئے ہیں. I love it. کون دونوں کے مزے, ندیم اور واسطے اور کس کے؟ میرے اور سجل کے. لڑکیوں کی بات نہیں کرتا, لڑکیوں کو میرے ساتھ اب مزہ نہیں آتا, میں ٹیم کی بات کر رہا ہوں. ٹیم کی بات کر رہے ہیں, رائٹ. تو منٹو کے بارے میں بتائیں نا پھر, how is it looking, when is it coming on air? Soon. لگ تو اچھا رہے, اور آ جائے گا 1-1.5 مہینے کے بعد. 1-1.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ. رائٹ. اچھا ڈرامہ ہے, الگ قسم کا ڈرامہ. میرا گیسٹ اپیئرنس نہیں, ہاں شاید. تو ہیرو کون ہے؟ ہیرو ہے ایک, جیسے لو گرو میں ہے ایک اور ہیرو. نہیں ویسا نہیں, ویسا. ہمایوں, you're the whole trailer is you. Start to finish. کیریکٹر, وہ کیریکٹرز الگ الگ کیریکٹر تھے. سجل کا الگ ہے, اس کا الگ ہے, تو یہ اذان کا الگ ہے. ہاں, تو کون کہہ رہا ہے میں منٹو نہیں ہوں؟ یہ بہت خلیل صاحب نام ایسے رکھ دیتے ہیں, میں منٹو نہیں ہوں, نام ایسے رکھ دیتے ہیں. ہاں منٹو میں ہوں اس میں, تو بس پھر نہیں, لیکن you're playing the titular role. کہانی کچھ اور ہے ڈرامے کی, کہانی کچھ اور ہے, مین کہانی کچھ اور. باقی سچ I saw Azan's trailer. Wow. اب میں نے نہیں دیکھا obviously. ہاں ابھی دیکھیں گے, آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے. Great, looking forward to it. But drama is strong. ہمارا ڈرامہ زبردست چل رہا ہے. انشاءاللہ تو یہ اچھا ہوگا. تو آپ نے تو ابھی لو گرو سپر ہٹ چاہیے مجھے انشاءاللہ. وہ بھی آپ کی تو کتنی 4 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں, 9 کتنی انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں, کیا ہے محاورہ اردو کا؟ This one. ہاں بس ہٹ ہو جائے پھر سب. 5 انگلیاں, 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں نا. 4 انگلی گھی میں, ایک انگوٹھا باہر. اس لیے میں کسی کی برائی نہیں کرتا. کیوں؟ 5 انگلیاں گھی میں, یہی تو ہے. تمہاری بھی ہے ماشاءاللہ سے. میری نہیں ہے. تم ڈال کے دیکھو. کیا مطلب؟ اچھا تو میرے بارے میں یہ پتا تھا کہ 5 انگلیاں گھی میں, کیونکہ آپ میں نے کہا تمہاری بھی گھی میں, میری نہیں ہے اندر ہے ماشاءاللہ.
कितना ही है. अच्छा, उनकी उंगली जहाँ फंसी हुई है ना जिस घी में इस वक्त, जिस पकवान में, उसका मुझे बताएं कि what is the future of जो बचे हैं संग. If I knew, I would tell you. Now you'll say Neelofer. If I knew, I would tell you. Neelofer, I'm not asking you, but जो बचे हैं, I'm asking you in the context of Netflix, and Netflix controlled majorly by India. Right, correct. So then what is the... I swear, I have no idea. Time will tell. Yeah, it's zabardast. Time will like, tell. Yeah, love it. Time will tell. Amazing. Perfect. Time will tell. I swear. नदीम की लाइन. नदीम की लाइन है, बहुत ही बहुत अच्छी. हिट लाइन है. Okay. हिट लाइन है. तो सही जगह पे इस्तेमाल कर ली मैंने. If I knew, I would tell you. No, I mean, I guess nobody I would tell knows. You off the record. What is a hunch? मतलब है कि how do you feel about it? Listen, my Shoot thing. हो गया, it's complete. Everything is complete. And you can't look at him now. Okay. Because इधर से ना वो you can't look at her either. इशारे आते हैं. हाँ, इधर में. हालांकि मैंने कोई इशारा नहीं किया. नहीं, जवाब तो दे दिया. Time will tell. इशारा क्या, पूरा जवाब दे दिया. असल में पता क्या है, ये पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह अच्छा होगा. तो मेरा कहने का मकसद मैं तो ये नहीं कह रही कि नेगेटिव सोचें, मैं तो कह रही हूँ सोचें, बिल्कुल पॉजिटिव सोचें. जिस चीज के लिए बना है उधर ही चलना चाहिए. हाँ, बिल्कुल, जिस चीज के लिए बना है उधर ही के लिए चलना चाहिए. And I hope it'll be very sad if it gets affected by all of this. Absolutely. Very sad. Doesn't, yeah. But I hope it doesn't. Inshallah. Are you doing any other dramas for local television? I really should. बिल्कुल करो. हाँ ना, मुझे करना है बस. हो गया बस बहुत. I'm ready. Ready for drama? I'm ready. I'm ready to go back to dramas. For sure. What about OTT? नया ज़माना है, streaming platforms है, हैं भी छोटे-छोटे. I wish we had streaming platforms. But do we, नहीं है potential as producers, आप लोगों को क्या लगता है? है नहीं ना, कोई platform नहीं है. क्यों नहीं है? We have those two. We have TapMad. We have this other one who was telling me about it. I think content पे बहुत investment चाहिए, और उसमें तो ये भी नहीं कि 8 से 9 ड्रामे आएंगे, दिन के 3 ड्रामे दिखाने हैं, तो बस डालना ही डालना है. Churn out करना है. वो डालना है. And you know what? जितना डालें उतना कम है. मुझे लगता है हमायूं only a channel can afford to have a OTT platform. और channel thinking अभी तो वो सिर्फ अपने TV के ड्रामे ही चला रहे हैं. ये मुझे नहीं पता channels are thinking ये हैं channel. असल में एक तो ये बात के जो चैनल हैं वो ये भी सोचते हैं कि ये जो ड्रामा है हमारा इतना पॉपुलर हो रहा है. मुझे पता है कि हम जैसे को हमें भी एक दिल होता है कि ये 10 एपिसोड 7 एपिसोड का फर्क हो, हम अलग अलग जॉनरास पे काम करें, और वो भी ऐसे सोचते हैं और वो सोच भी रहे हैं कि आगे चल के हम कुछ ऐसा बनाए. लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, हम इतना हमारे लोग जो हैं हम ड्रामों में फंसे हुए हैं. हमें 1-2-3 टीमें बना, जैसे मुझे एज अ प्रोड्यूसर एक टीम बनानी चाहिए जो सिर्फ काम करे. जब तक इस तरह नहीं होगा हम अपने चीजों से ही नहीं बाहर निकलते. अगर हम निकलें और करने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है. और फिर वही बात है कि अभी हम YouTube के लिए बनाना चाहते हैं, तो अगर हम YouTube पे डाल दें, फर्ज करो मैं एक ऐसी चीज बनाऊं, लेकिन उसमें फिर आ जाती है कॉस्ट कि मैं कोई इतनी बड़ी चीज बनाकर, मैं चाहता यही हूँ कि मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप छोटी छोटी YouTube के लिए 7 एपिसोड बना लें, छोटी कॉस्ट में बना लें. वो छोटी कॉस्ट में फिर क्यों बनाएं? मतलब आपको हर चीज दिखाने के लिए क्वालिटी तो हो ना फिर. तो खैर मुझे ऐसे करना चाहिए कि मुझे एक टीम बनानी चाहिए जिसमें कुछ डायरेक्टर्स, नए डायरेक्टर्स को लें, नए राइटर्स को लें, और उनको बोलें कि OTT स्टाइल की चीजें लिखें. I think we need to start. I think especially you guys are such big producers, speaking to people in the Middle East, in the GCC. Because we only think one way, we should think that way and then get into. हमने कुछ मीटिंग्स की हैं, पर उनका भी ये होता है कि आप वहाँ आके बनाएं कि वो वहाँ की कहानी यहाँ की कहानी को मिक्स करें. I think now that वो कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे बन सकते हैं, वो एक आध प्रोजेक्ट बन सकते हैं. Start looking inward and things will happen. Hopefully. Absolutely. Hopefully. I mean, this Netflix show was one of सब इसीलिए खुश थे कि यार ये अगर खुल जाए हमारा तो फिर तो Absolutely. You know, because look at our content, look at our shows. We just need an opening. Absolutely.
Guys, thank you so much. I know you're exhausted, and very quickly, how are you managing your exhaustion? Coffee? Not. You're not? I'm not managing. I'm bad today. Yeah, both of you look like really, مجھے بھی میرے جیسے نیند آ رہی. What can one do?